बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश मज़ार कायद पर गाज की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के दस्ते ने मज़ार कायद पर गाज के फराइज़ संभाल लिए। पाक फौज के चकचौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी हिलाल इम्तियाज़ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार कायद पर हाज़री फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री फातह खानी की। गवर्नर कामरान तसूरी ने कहा, ट्रंप की खारिजा पॉलिसी में पाकिस्तान और भारत लवर्स करार दिया गया है और पाकिस्तान की फतह का सेहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। आसिम मुनीर की पॉलिसीज ने पाकिस्तान को दुनिया में अहम तरीन मुल्क करार दिलवाया। सदर और वज़ीर आज़म का बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायदे जमहूरियत, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार थे। ये इक़्तिदार हमारे कौमी सफ़र का मरकज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायदे आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम न सिर्फ दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत है बल्कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। कहा, कायदे आज़म के सुनहरी उसूल दरख्शा कौमी मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। ये उसूल पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायदे आज़म के तारीख साज जिद्दोजहद को सलाम। कहा, कायदे आज़म की बदौलत आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। बाबाए कौम का एहसान ता क़यामत नहीं उतार सकते। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जानिब से भी बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश। ISPR का कहना है, कायदे आज़म की मिसाली क़यादत आज भी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान के लिए मशअल राह है। अफ़वाज पाकिस्तान का कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म, मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़, कौमी इस्तेहकाम, अमन व तरक्की के लिए काबिशों के अज़्म का भी अयादा। अफवाज और अवाम में तफरका पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं। दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ अक्सर मुस्तरद। कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासर सियासी हों या कोई भी। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआविनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामे जायजा। मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काबिशों को सराहा। शुरका कॉन्फ्रेंस का पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कौमी एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारियों और पेशेवराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ करने की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। फोरम ने बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात को भी सराहा। आज़ाद कश्मीर के अवाम का बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खिदमात और जिद्दोजहद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कायदे आज़म के अफ़कार को पूरी कौम के लिए मशअल राह करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा, कायदे आज़म ने कश्मीर और पाकिस्तान की शहरत करार दिया। हम कभी दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर अधूरा है। कश्मीर की वादियाँ आज भी आज़ादी का नगमा पुकारती हैं। कायदे आज़म का ख्वाब आज भी कश्मीर के सीने में धड़कता है और हमारी रहनुमाई करता है। यौम कायद पर ISPR का नया मिली नगमा पैगाम कायद जारी। नगमे में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कायदाना सलाहियतों को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। नगमा कायदे आज़म के अफ़कार की तजदीद पाकिस्तान के महफूज और बावकार मुस्तक़बिल का मज़हर है। नगमा बाबाए कौम से कौम की वालिहाना मोहब्बत की अक्कासी करता है।
افغانستان سے انخلا کے بعد امریکی ہتھیار خطے کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ، افغان طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کے ساتھ منظم گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ امریکی جریدہ دی جیو پالیٹکس نے انکشاف کیا ہے کہ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گرد امریکی اسلحہ ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج نے خیبر پختونخوا میں دہشت گرد کارروائیاں اور پرتشدد حملے کیے۔ افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں کی مالیت $7 ارب سے زائد ہے۔ جدید امریکی فوجی ہتھیار M4 M16 رائفلز، نائٹ ویژن آلات اور ساز و سامان افغانی دہشت گردوں کی دسترس میں ہیں۔ امریکی ہتھیار افغانستان کی بلیک مارکیٹ میں کھلے عام فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان بارہا شواہد کے ساتھ ثابت کر چکا ہے دہشت گرد افغانستان میں موجود امریکی ہتھیاروں سے حملہ آور ہیں۔ بلوچستان سے اندرونی علاقوں اور دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس ایک بار پھر معطل۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی۔ کوئٹہ سے کراچی کے لیے بولان میل بھی نہیں جا سکے گی۔ سرحدی شہر چمن کے لیے پیسنجر ٹرین بھی نہیں چلے گی۔ حکام کے مطابق بلوچستان سے ٹرین سروس کل سے معمول کے مطابق چلے گی۔ بھارتی ریاست آسام کے ضلع کاربی آنگلانگ میں قبائلی زمینوں پر تجاوزات کے خلاف احتجاج۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مظاہرین نے دکانوں اور بی جے پی رہنما کے گھر کو آگ لگا دی۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج۔ جھڑپوں میں 2 افراد ہلاک، 40 پولیس اہلکاروں سمیت 50 افراد زخمی۔ علاقے میں کرفیو نافذ، انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ مظاہرین کا حکومت سے آبائی زمینوں کے تحفظ کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قتل پر بھارت کے خلاف احتجاج امریکہ تک پہنچ گیا۔ واشنگٹن میں سکھ کمیونٹی کا بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج، شدید نعرے بازی۔ رہنما خالصان کونسل ڈاکٹر بخشیش سنگھ کا کہنا ہے کہ عثمان ہادی کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ عثمان ہادی نے قتل سے چند روز قبل خالصان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ مظاہرین کا واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ یوکرین کی مشرقی علاقوں سے فوجی انخلا اور غیر فوجی علاقہ قرار دینے کی پیشکش۔ امریکہ اور یوکرین نے 20 نکاتی امن فریم ورک متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے نیا امن منصوبہ پیش کر دیا۔ کہا ڈونباس میں غیر فوجی زون یا آزاد اقتصادی علاقے کی تجویز زیر غور ہے۔ امن منصوبے میں امریکہ، نیٹو اور یورپی اتحادیوں کی حفاظتی ضمانتیں شامل ہیں۔ اگر روس نے دوبارہ حملہ کیا تو مؤثر فوجی رد عمل دیا جا سکے گا۔ ملک کے مختلف شہروں میں کرسمس کی تقریبات، کراچی کے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات، لاہور میں بھی چرچز کی سجاوٹ، خصوصی عبادات کا اہتمام۔ اسلام آباد میں بھی مسیحی برادری نے گرجا گھروں کا رخ کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی مسیحی برادری کو دینی مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کرسمس کا تہوار امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا دعا گو ہے کہ ایک کرسمس امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔